Parade Commander Malavendra Das, Second Parade Sub-Inspector Rajeshwar Gogoi and Group Leader Topon Gogoi, Assam Police, followed by NCC Soropothar, National Cadet Corps Guides Soropothar College, lead by Tomkeshwar Rava, Soropothar Mohabidyaloyer NCC Dol, Tomkeshwar Ravar Netritwot. Eya Soropothar Mohabidyaloyer NCC Dol, Keshav Chandra Hazarika Memorial Schoolor Dol, Kosturika Khongiyar Netritwot, Keshav Chandra Hazarika Memorial School. Followed by Don Bosco High School, led by Elena Musahari, Group Commander Elena Musahari Netritwot, Don Bosco High School. Soropothar Higher Secondary School, Samir Gogoi Netritwot, Soropothar Uccho Madhyamik Bidyaloyer Kuchkabazar Dol, Samiran Gogoi Netritwot. Followed by Bolo Singh Memorial School, Group Leader Vivek Rai. Vivek Rai Netritwot Bolo Singh Memorial School or Dol, followed by Dayananda Vidyalaya Team, Team Leader Abhinav Soikia Netritwot Dayananda Vidyalaya or Dol, followed by Kalibari High School or Dol, Bikhal Dev, Group Commander Bikhal Dev or Netritwot Kalibari High School or Kuchkabazar Dol. Soropothar Balika Uccho Madhyamik Bidyaloyer Group Commander Bishti Bora Netritwot Soropothar Balika Uccho Madhyamik Bidyaloyer. Soropothar Balika Uccho Madhyamik Bidyaloyer Group Commander Bishti Bora Netritwot Kuchkabazar Dol. আৰু ৭৫ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসৰ অন্তিমটো কুচকাৱাজৰ দল শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন, গ্ৰুপ কমাণ্ডাৰ ক্ষীৰোদ শইকীয়াৰ নেতৃত্বত শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন সৰুপথাৰ। সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো। ৭৫ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসৰ ধনশিৰি মহকুমা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে বিভিন্ন কাৰ্যালয়ৰ প্ৰদৰ্শনীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এয়া আমি পোনপ্ৰথমে আমন্ত্ৰণ জনাইছো প্ৰদৰ্শনীৰ বাবে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ সকলো